Thank po. Ayan. Ayan na yung gas natin. Last full tank ngayon. 3,000. Okay. Liters. Ayun, okay na yata yun ko yun. Okay na yan. Oo. Kung sumobra na, 55 liters lang yung kaya nung sakyan na rin. Okay na ba yan? Okay na yan. Kasi 55 lang to eh. Okay, 55 liters. Okay, naka full tank tayo. I-play mo man ta. Ay, sige. Ayan. Ayan guys, oh, yung mga sobrang haba ng pila ng gas, oh. Ito sa Flying B. Kasi mura pa yung diesel nila tsaka yung gas. Yung yan, oh, haba ng pila hanggang dun, oh. Hanggang dyan, hanggang sa may dulo dyan sa jeep. Okay. Chimichurri roasted chicken with some vegetables and Thank you. mixed vegetables. Ay, hindi ko na-record. Ay, record. So, eto, dito na uwi yung aming pagpapagas. So, tingnan nyo guys, yung bill namin, mas mura pa yung kaysa sa gas. So, ganun na kamahal yung gas ngayon. Okay, kaya na kami. Thanks.